کے کنارے میں ایک کھوٹی میں اس کو لٹکا دیتا تھا. اچھے ذرا دیکھو ترجمہ ذرا دیکھو یہاں. اچھا وطد النکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. ایک بات یاد رکھو, یہ جو جار مجرور ہوتا ہے, جار مجرور یا ظرف, اس کو کہا جاتا ہے شبہ جملہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ کا مطلب جملے جیسا. جملے یعنی جار مجرور کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. جار مجرور اگرچہ جملہ نہیں ہے, لیکن جملہ جیسا ان کے ساتھ کبھی کبھی معاملہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ نکرہ کے بعد جملہ ہے تو نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ موصوف. اور جملہ کیا بن جاتا ہے؟ صفت بن جاتا ہے. تو اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کبھی کبھی وہ جار مجرور بھی کیا بن جاتا ہے؟ ارے جس طرح سے نکرہ کے بعد جملہ آئے تو جملہ کیا بن جاتا ہے؟ صفت. اسی طرح سے نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو جار مجرور بھی کیا بن جاتا ہے؟ صفت. نکرہ کے بعد ظرف آئے تو ظرف بھی کیا بن جاتا ہے؟ صفت. اچھا ٹھیک ہے, اگر معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو معرفہ کیا بن جاتا, جملہ کیا بن جاتا ہے؟ حال ہے نا. اگر معرفہ ہو, جملہ ایک جملہ ہو, اس جملے میں ایک معرفہ ہو, پھر اس کے بعد ایک پورا جملہ آ رہا ہو تو جملہ پورا کیا بنتا ہے؟ حال بنتا ہے. تو اسی طرح سے اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا ظرف آ رہا ہے تو کبھی کبھی حال بھی بن جاتا ہے. تو دیکھو جار مجرور کے ساتھ جملے جیسا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے شبہ جملہ. اب ذرا دیکھو تو شبہ جملہ کا اب ذرا دیکھو وطد النکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. اور اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. ارے اس کا جملہ نہیں, اس کا جار مجرور شبہ جملہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو نکرہ کے بعد شبہ جملہ کیا نام ہے, صفت بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جملے جیسا ہے. نکرے کے بعد جب جملہ آتا ہے تو صفت بنتا ہے. تو اسی طرح سے نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ رہا ہے تو یہ بھی شبہ جملہ ہے, تو یہ بھی صفت بن سکتا ہے. دیکھو اب ذرا دیکھو, جب نکرہ کے بعد جار مجرور یا ظرف آئے اور وہ صفت بن رہا ہو تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں. جیسے دیکھو رجل فی البیت, رجل نکرہ ہے, فی البیت جار مجرور شبہ جملہ ہے. نکرن کو رجل کو مان لو کہ یہ موصوف ہے, اور کیا نام ہے فی البیت کو سمجھ لو کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھو ترجمہ کیسے ہوگا. رجل فی البیت, ترجمہ تم ایسے ہی کرتے ہو گھر میں ایک آدمی, لیکن کبھی کبھی اس طرح سے ترجمہ واضح نہیں ہوتا ہے بلکہ صفت والا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. رجل فی البیت, ایک ایسا آدمی, فی البیت جو گھر میں ہے. سمجھ آئی؟ تو ایسے ہی ہاں پسو لٹکاتا تھا اس کو ایک ایسی کھوٹی میں جو گھر کے کنارے پر تھی. بات پیچھے کی چلی ہے نا, ویسے کہہ لو پسو اس کو لٹکاتا تھا فی وطد, ایک ایسی کھوٹی میں جو گھر کے کنارے پر تھی. اب ترجمہ اور واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا؟ تو کبھی کبھی نکرہ کے بعد جار مجرور کو پھیلا دیتے ہیں, یعنی جار مجرور کو صفت مان لیتے ہیں, صفت مان کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جیسے کتاب فی الحقیبۃ, ایک ایسی کتاب جو بستے میں ہے. رجل فوق المنبر, ایک ایسا آدمی جو ممبر کے اوپر ہے. الولد فی المدرسۃ, ایک ایسا لڑکا جو مدرسے میں ہے. اس انداز میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی اس طرح سے ترجمہ کرنے پر وہ جملہ اور واضح ہوتا ہے. تو یہاں اس طرح سے ترجمہ کرو فیعلقها فی وطد, پس اس کو لٹکاتا تھا فی وطد, ایک ایسی کھوٹی میں, فی ناحیت البیت, جو گھر کے کنارے میں تھی, جو گھر کے کنارے میں تھی یا گھر کے کنارے پر تھی. بہرحال تو بات واضح ہو گئی. تو یاد رکھنا جار مجرور کو اور ظرف کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. اس کو شبہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ کبھی کبھی جملے جیسا معاملہ ہوتا ہے. جس طرح سے نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو جملہ صفت بن جاتا ہے, اسی طرح سے نکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے تو جار مجرور بھی کیا بن جاتا ہے؟ صفت بن جاتا ہے. انہی مناسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ جملہ. چلو تو ترجمہ کا طریقہ یاد سمجھ میں آ گیا نا. چلو آگے. حتی امتلاء مانے بھرنا, حتی امتلات ماضی ہے نا, یہاں تک کہ وہ بھر گیا. امتلات میں ہیا کا مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ جرۃ المٹکا. ہاں حتی امتلات الجرۃ, یہاں تک کہ مٹکا بھر گیا, یعنی اس میں رکھتا رہا اور اس کو لٹکاتا رہا, رکھتا رہا لٹکاتا رہا, یہاں تک کہ مٹکا بھر گیا. چلو اب ذرا دیکھو, اب آگے دیکھو
बैनमा, इस असना में, इस असना में, है ना। जैसे तुम कहो, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह से बात करनी कहते, मैं घर से निकला इस असना में कि बारिश हो रही थी, इस तरह से बोला जाता कि नहीं। मैं घर से निकला इस हाल में कि बारिश हो रही थी, इस असना में कि बारिश हो रही थी। मैं लेटा, इस असना में कि मैं लेटा हुआ था, पंखा गिर गया। इस तरह का जुमला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बहरहाल, तो ऐसे ही मौके पर अरबी में क्या आता है, बैनमा। क्या आता है, बैनमा। बैनमा जैसे खरजतु मिनल बैती, बैनमा खरजतु मिनल बैती, मैं घर से निकला। बैनमल मतरु यंजिलु, इस असना में की बारिश हो रही थी। चलो बहरहाल आगे थी, यहाँ देखो या, लेकिन बैनमा वगैरह को पहले लाते। इस बात को कहना तो ऐसे कहेंगे, बैनमल मतरु नाजिलुन, इस असना में की बारिश हो रही थी। खरजतु मिनल बैती, मैं घर से निकला। इसी तरह से बैनमत तुल्लाबु यकरऊ दखलल उस्तादु फिल फसली, इस असना में की तलबा पढ़ रहे थे, है ना, उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ। बैनमत तुल्लाबु यलअबूना, इस असना में की तलबा खेल रहे थे। दखलल उस्तादु फिल फसली, उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ। ठीक, बहरहाल ऐसे ही है। बैनमन नासिकु, हाँ, इस असना में पंडित। जात यौमिन, माना याद है इसका माना, जाता यौमिन या जाता लैलतिन माने एक दिन या किसी दिन। जाता लैलतिन एक रात या किसी रात, जाता यौमिन एक दिन या किसी दिन। चलो, इस असना में कि किसी दिन। अन्नासिकु पंडित। अब आगे देखो क्या है, मीम सीन ता लाम काफ लफ्ज नहीं आया है। ये क्या है, पहले इसको पढ़ के देखो क्या पढ़ सकते। मुस्तलकिन किस वजन पे, मुस्तगनिन का मादा गैन नून या, तो मुस्तलकिन का मादा हाँ, मुस्तगनिन का मादा गैन नून या, तो मुस्तलकिन का मादा लाम काफ या। जरा निकालो, लाम काफ या, ये देखो लाम काफ या। हाँ देखो, सफ़ा नंबर 787 पे पहले खाने में देखो, 787 पर देखो, मिल गया, मिल गया ना। देखो लिखा इस तल का चित सोना, चित लेटना, चित सोना, यानी ऐसे। पसंद आई, ठीक, लिख लो। इस तिल काउन माने चित सोना, चित लेटना। चित लेटना, चित सोना। चलो उसी से पढ़ो, इस तलका यस्तलकी मुस्तलकिन। अब तर्जमा देखो, फबैनमन नासिको मुस्तलकिन, दाता यौमिन अभी उड़ा दो। फबैनमन नासिको मुस्तलकिन, हाँ, इस असना में, यहाँ लेटने खाली तर्जमा कर लो बस। इस असना में कि पंडित मुस्तलकिन लेटा था, लेटा हुआ था। देखो अला ज़हरी, अपनी पीठ पर। इस असना में कि पंडित लेटा हुआ था अपनी पीठ पर। ज़ात यौमिन, किसी दिन पंडित अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। याद रखो, देखो बैनमा का हमेशा याद रखना, जब एक काम हो रहा हो और उसी बीच में एक और काम हो जाए तो इस मौके पर क्या लाते हैं, बैनमा लाते हैं। जैसे बारिश हो रही थी कि मैं घर से निकला, देखो बारिश होने का काम हो रहा था और उसी दौरान मेरे निकलने का काम भी हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही मौके पर बैनमा लाते हैं। जो काम हो रहा था उसको बैनमा से अदा करते हैं और जो काम हुआ है यानी उसी दौरान जो काम हुआ है उसको मादी से अदा करते हैं।
किसे अदा करते हैं? मादी से। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, तलबा खेल रहे थे कि वो उस्ताद क्लास में दाखिल हुए, या उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ। अब देखो एक काम हो रहा था, कौन सा काम हो रहा था? खेलने का, और इसी दरमियान में एक और काम हो गया, किसका? दाखिल होने का। तो पहला जहाँ काम जो हो रहा था उसको बैनमा के जरिए अदा करेंगे, यानी उसको बैनमा वाले जुमले में लाएंगे, और दूसरे काम को हम मादी के जरिए अदा करेंगे। हसन भाई, लड़के मस्जिद में खेल रहे थे, निगरा साहब दाखिल हो गए, पहुंच गए। अब देखो पहला काम, एक काम हो रहा था कि नहीं? किसका काम हो रहा था? खेलने का, और उस दौरान दूसरा काम हो गया कि नहीं हो गया? तो जो पहला काम हो रहा था उसको हम किसके जरिए लाएंगे? बैनमा के, और जो दूसरा काम हुआ हम उसको किसके जरिए अदा करेंगे? फेले मादी में। तो ऐसे ही मौके पर बैनमा आता है। अब जरा देखो, अब आगे देखो, फेले मादी चाहिए, आगे फेले मादी कहीं आया है? मैंने बताया भी, जब भी बैनमा आएगा तो आगे क्या चाहिए? मादी चाहिए। बैनमा के बाद आगे कहीं मादी आया, दूसरा फेल, दूसरा काम आया होगा, अभी देखते हैं। हाँ, तफक्कर, आगे देखो यहाँ, चलो फिफीते देखो, बैनमन नासिकु ज़ात यौमिन मुस्तल्किन अला दारिही, इस दौरान या इस असना में कि एक दिन पंडित लेटा हुआ था अपनी पीठ पर, वल उक्काज़तु फी यदिही, उक्काज़तु माने मालूम है? देखो आइन काफ जा, देखो लिख लो, अच्छा लिख लो, उक्काज़तुन जमा अकाकीज़ु माने डंडा। चलो, वल उक्काज़तु फी यदिही, चलो तर्जुमा देखो, वल उक्काज़तु और डंडा फी यदिही, उसके हाथ में। इस असना में कि पंडित एक दिन लेटा हुआ था अपने पीठ के बल या अपनी पीठ पर, और डंडा उसके हाथ में। क्या उसके हाथ में? ये वाव कैसा है? हाँ, वाव हालिया है। हाँ, अब वाव हालिया का तर्जमा कई तरह से करते हैं, दरा हाल की, इस हाल में की, जब की। कौन सा तर्जमा किया जाए? जबकि से तर्जमा कर लेते हैं। इस असना में कि एक दिन पंडित लेटा हुआ था अपनी पीठ पर, जबकि उसके हाथ में डंडा था। फिर आगे, वलजर्रतु मुअल्लकतुन, अल्लाह का युल्ली को तारीख माने लटकाना, मुअल्लकतुन माने लटका हुआ, लटकाया हुआ, यानी लटका हुआ, ठीक। रासु माने सर, चलो, और घड़ा, हाँ, अला रासी, हाँ, दोनों क्या हैं? वो काजा वाला और ये जुमला, दोनों जुमला क्या हैं? हाल। हाँ, फिर देखो, तब तर्जुमा बातें करो। इस असना में कि पंडित एक दिन लेटा हुआ था अपनी पीठ के बल, दरा हाले की डंडा उसके हाथ में था, जबकि घड़ा उसकी सर पर लटक रहा था, ठीक। देखो इसका असल तर्जुमा होगा, वलजर्रतु, दरा हाले की घड़ा या टब मटका, मुअल्लकतुन, लटकाया हुआ था, अला रासी, उसके सर पर, यानी अब तर्जुमा कर लो, दरा हाले की मटका लटक रहा था, अला सारी रासी, उसके सर पर। तफक्करा, तफक्कुर माने सोचना, गौर फिक्र करना है। तो तफक्कुर नहीं आता उर्दू में? तुम बहुत तफक्कुर करते हो। चलो, तफक्करा, हाँ, तो उसने गौर फिक्र किया। लेटा हुआ था कि उसने गौर फिक्र किया। तफक्करा, उसने गौर फिक्र किया। चलो, गलाउन माने, गलाउन का मादा क्या होगा ये बताओ। देखो अलिफ के बाद जब हमजा आए तो ज्यादा गुमान है कि वाव और या रहा हो। वो हमजा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा गुमान क्या रहा हो? वाव और या। तो मादा क्या हो गया? गैन लाम या गैन लाम वाव। जल्दी देखो, गैन लाम वाव या गैन लाम या, जल्दी देखो, गैन लाम वाव। सफ़ा नंबर देखो 607 पे पहले खाने में नीचे देखो, अल गलाउ, कीमत की ज्यादती यानी महंगाई, कीमत की ज्यादती यानी महंगाई। लिख लो, गलाउन माने महंगाई।
चलो हो गया। अब गलाउन और समन में क्या ताल्लुक बना? नहीं, समन और अल असल का ताल्लुक गला से क्या बना? मुदाफ मुदाफ इलैह। यानी तर्जुमा क्या होगा? घी और शहद की महंगाई में। चलो, तफक्करा, उसने सोचा। क्या सोचा? फी गलाई समनी वल असली, घी और शहद की महंगाई के बारे में। इस असना में कि एक दिन वो लेटा हुआ था अपनी पीठ पर, दरा हाले की क्या नाम है, लाठी उसके हाथ में थी और घड़ा उसके ऊपर लटक रहा था। उसने सोचा, किसके बारे में सोचा? फी गलाई समनी वल असली, शहद और घी की महंगाई के बारे में। तर्जुमा वादे हो गया कि नहीं समझ में आया? वो वादे हो गया ना।